समस्त मोर नमस्कार पुणी एक वीडियो आपको स्वागत। सो फ्रेंड्स फाइनाली आपंकर पॉलिटिकल साइंस रो मेजर पेपर 8 क्वेश्चन पेपर मिलगला। ठीक अच्छे जमा टेंशन नेबे ना पॉलिटिकल साइंस पिला आगो को आपंकर अच्छी मेजर पेपर 8 काली को अच्छे आपंकर मेजर पेपर 8 तेणुक यही वीडियो को निहाती भाव में संपूर्ण देखिकी जीवे कारण आम केते गुड़ी 1 मार्क क्वेश्चन प्लस आंसर पिले। ठीक अच्छे क्वेश्चन प्लस आंसर तापर 2 मार्क क्वेश्चन प्लस आंसर यही वीडियो डिस्कसन करने जाऊ अच्छे। ठीक अच्छे तो आगो को आमर ऑलरेडी अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम हो सारी तो सही यूनिवर्सिटी मु क्वेश्चन पैटर्न आनी। ठीक अच्छे तो आप देखिपे ब्लोर देखा जाउछि। ठीक ना तो जमा चिंता करंतु नाही मुझे आपन को केवल देखापी आनी। ठीक अच्छे मैंने ब्लोर हो जाए किसी चिंता ना है मु माने नेक्स्ट पेज रे मु एडिटिंग करिछि सबुर देखंदो माने 1 मार्क टू आरंभ करके डायरेक्टली 8 मार्क जाए जिते भी प्रश्न रही अच्छे आपंकर सब मु डिस्कसन करिछि। ठीक अच्छे जो मध्य चिंता करेंगे ना है या हो गला आपनकर प्रथम नंबर जोटा कि 1 मार्क 10 टी आसीबो हला मु जोटा देइथिले एठी देखिबे कि नहीं तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर माने सेम प्रश्न है मु खाली एडिटिंग करछि जोटा कि ब्लोर आसथिला बोले कि ना सेति पई चलो अधिक किछि न कहि डिस्कशन हमें करबा हला किछि नै पिला माने केवल 15 मिनिट टाइम दे देखंतु भलो मार्क निहाती भाव में रखि पारिबो। ठीक अच्छे तो मेजर पेपर 8 तो चलो देखिबा डिस्कशन करबा मु ओडिया रे करूछि आपण जदि इंग्लिश मीडियम ताले इंग्लिश रे मध्ये जानि पारिबे। ठीक अच्छे तो देखंतु भारतीय संविधान एक देश राष्ट्र प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य करुच्ची माने कौ राष्ट्र ना पिला माने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक अच्छे सठिक उत्तर हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट देखंतु विविधता मध्य एकता और धारणार भारत रे देश प्रक्रिया सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित कार भावे राष्ट्र गठन भावे जड़ित पिला माने। ठीक अच्छे तो केवल 1 मार्क ना आपण 2 मार्क प्रोवाइड करा जिवो तेणुक वीडियो को संपूर्ण शेष ना देखिए। देखो नेक्स्ट देखो भारत रे आर्थिक संस्कार देश वर्ष रे प्रचलन करा जायथिला 1991। ठीक अच्छे भेरी इंपोर्टेंट मु जोटा देइछि माने एते इंपोर्टेंट अछि निहाती भाव 100 टू 100% चांस अछि रिपीट हेबार। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो स्वाधीनता पर भारतीय राज्य माने प्रारंभ रे एक देश अर्थनैतिक मॉडल अनुसरण करिथिला कोडा मिश्रित बा कल्याणकारी अर्थनैतिक मॉडल। ठीक अच्छे भेरी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तेणुक माने जमा मिस करंतु नाही। संविधान रो पंचम अनुसूची देश क्षेत्र प्रशासन सहित जड़ित कौ क्षेत्र ना पिला माने अनुसूचित अंचल बा आदिवासी अंचल। ठीक अच्छे फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट जंगल अधिकार आईन देश मसीह माने पारि होइथिला को मसीह 2006 भेरी इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे माने आपण पढ़ी तो निहाती भाव जानवे निहाती भाव रिविजन हे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो राज्य गुड़िकर भाषागत पुनर्गठन देश मसीह होइथिला को मसीह 1956 मसीह। ठीक अच्छे फ्रेंड्स माने बहुत इंपोर्टेंट अच्छी भेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो देश संशोधन माध्यम दल परिवर्तन एवं विरोधी आईन प्रदान बा प्रचलन कर जायथिला 52तम। ठीक अच्छे फ्रेंड्स 52तम है। नेक्स्ट देखो केतोटी रही जाइए आपनकर 1 मार्क है 1 मार्क सारिक 2 मार्क डिस्कसन करवा। संशोधन द्वारा भारत रे भोट देवार बयस 18 वर्ष को ह्रास करा जायथिला देश संशोधन द्वारा को संशोधन माने संशोधन द्वारा फ्रेंड्स 61। ठीक अच्छे 61तम भेरी इंपोर्टेंट 2 मार्क पचार 5 मार्क पचार तो या मन रखिए। देश मसीह होइथिला को मसीह माने गठन देश मसीह होइथिला 1956 मसीह होइथिला। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो राज्य पुनर्गठन कमिशन देश रे गठित होइथिला देखो तार आंसर हे जिवो 1953 भेरी इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो देश संशोधन माध्यम दल परिवर्तन विरोधी आईन प्रचलन करा जायथिला को संशोधन माध्यम फ्रेंड्स 52तम। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो देश संशोधन द्वारा भारत रे भोट देवार बयस 18 वर्ष को ह्रास करा जायथिला केतना 61 है भेरी इंपोर्टेंट। देखो नेक्स्ट पढ़िबे देखो ग्रुप बी। ठीक अच्छे जोटा कि आपनकर 2 मार्क है 2 मार्क आपनकर आसीबो 9टी। ठीक अच्छे जहाँकि हमको सब लिखा पड़ो तेणुक माने आम टे बुझापी पड़ो
जे दुई मारटी एक्चुअली कौन ठीक अच्छे। तो आप राष्ट्र गठन को परिभाषित कर ताहा हमको बुझापी पड़ो ठीक अच्छे। तो देखो हम गोटे गोटे कर बुझा ठीक अच्छे। मु तो इंग्लीश रे आंसर आनी किंतु आप कमेंट करेंगे मुझे निहाती भाव इंग्लीश रे आंसर आने चेष्टा करी ठीक अच्छे। देखो राष्ट्र गठन को परिभाषित कर माने आम राष्ट्र गठन को परिभाषित किपरि करिवो आपण कन्फ्यूज होइजिबे कि नै। तो देखो ताहा हमें पढ़िबा ठीक अच्छे। देखो कहला एठी राष्ट्र गठन कहले एक बहुजातीय बा विविधतापूर्ण समाज रे भिन्न गोष्ठी जाति एवं संस्कृतिर लोकंको एकाठी करी एक माने संगतिपूर्ण शक्तिशाली एवं जातीय चेतना सम्मान जातीय परिचय सृष्टि करने को बुझाए ठीक अच्छे। माने राष्ट्र गठन आम क्या कही था ना आम जो आम गोटे बहुत बड़ जाति अच्छी कि ना बहुजाति ठीक अच्छे मैंने बहुत बड़ जाति अच्छी है से ही समाज रे विभिन्न गोष्ठी जाति मैंने बसवास करमती संस्कृतिर लोक मानू एकाठी करी माने सबु जातिर लोक मानू गोटे एकाठी करी एक संहितपूर्ण शक्तिशाली चेतना एवं संपूर्ण जातीय परिचय सृष्टि करने को बुझाई थाए ठीक अच्छे। माने समस्त को सम्मान न्याय समस्त को माने केमिति समस्त समान हक अच्छी सब सब किसी सी यही राष्ट्र गठन रे परिचय सृष्टि करि थाए ठीक अच्छे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो यह माध्यम देशर नागरिक मानक माध्यम राष्ट्रपति भक्ति एवं एकता भाव जागृत करा जाई थाए ठीक अच्छे। माने देखो आमको गोटे अलग माने अलग जाति सहित जदि आमको भलसे मिसिकी रहिबार अच्छी ताले आम मनरे तो किछि ना माने गोटे लोकप्रेमी माने देशप्रेमी ताहा तो थिबार अच्छी ना ठीक ना। तो ताहा एठी कुआ जाय अछि जे राष्ट्र गठन एक एपरी एक व्यवस्था जहाँकि आम मनरे राष्ट्रभक्ति सृष्टि करथाए ता एठी कुआ जाय अछि ठीक अछि। नेक्स्ट देखो कल्याणकारी राष्ट्रर अर्थ कौन कल्याणकारी आपण शब्द शुणी जानी पारुथिबे जे कल्याणकारी माने कौन कल्याणकारी माने कौन आपण जानी पारुथिबे ठीक ना। देखो आम जन जो कल्याण करवा ता आम कल्याण कल बोली कहि परिबा ठीक अच्छे। तो सही कल्याणकारी राष्ट्र अर्थ कौन ता जानिबा देखो कल्याणकारी राष्ट्र कहिले माने राष्ट्र हेउची एपरि एक शासन व्यवस्था जो थे कि राष्ट्र केवल आईन श्रृंखला रक्षा करने माध्यम सीमित न रही ठीक अच्छे। मैंने देखो कहूँ सी जो थे कि गोटे राष्ट्र तार आईन कि तार श्रृंखला रक्षा करने माध्यम सीमित न रही ठीक अच्छे। सीमित माने से सम्मान न रही नागरिक मानकर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक ठीक अच्छे ये सांस्कृतिक कल्याण सुनिश्चित करने दाय रही थाए ठीक अच्छे। माने देखो गोटे माने भी देखो क्रिश्चियन हिंदू ठीक अच्छे माने हिंदू बहुत किछि पुराण अच्छी किंतु क्रिश्चियन जमी बाइबल ताहा सब रही अच्छी ना किंतु आमे आमर सांस्कृतिक एवं आमर जोटा रही अच्छी नागरिक सामाजिक आर्थिक से सब हमको नियम रही पड़ो कि ना। तो ताहा सी माने कल्याणकारी राष्ट्र हम ताहा को कहबा जे से सम्मान नियम रे जाई थाए ठीक अच्छे। सेही माने किछि की बात करिवो नै हैला जेमिति कि सांस्कृतिक हो कि सामाजिक कि हो माने काहा को मते से किछि को बात न करी से दायी रही थाए किए ए कल्याणकारी राष्ट्र ठीक अच्छे। देखो एथिरे गरीब असहाय पछुआ वर्ग मान रक्षा सुजोग दिया जिवो ठीक अच्छे दिया जिवो सहित समस्तंक पाई स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सुजोग सृष्टि करा जाए ठीक अच्छे यही कल्याणकारी राष्ट्र द्वारा ठीक अच्छे। माने मु पढ़ीबिनी माने अन्य जाति को मु पढ़ाइबिनी ए सब मनोभाव जाति भाव किछि मध्य नथिबो बुझि पाले कि नै। तो ताहा मु आपनको एग्जांपल बुझाउछि जदि आपण बुझिले तो मु निश्चित भाव रे कोई भी भल मारे रखी पारिबे ठीक अच्छे। सकारात्मक कार्य को परिभाषित कर माने एते हार्डली आछि ना ए प्रश्न निहाती भाव जदि आपण माने एबे एबे पढुचंती तो आपण निहाती भाव कन्फ्यूज हेबे ठीक अच्छे। तो जदि आगु टिके भलसे पढुचंती तो कन्फ्यूज हेबे नै हला। देखो नेक्स्ट सकारात्मक कार्य कहिले अतीत अवहेलित शोषित एवं सामाजिक भाव में पछुआ रही वर्ग को समाजर मुख्य श्रोता को आने सरकार करुथिबा विशेष पदक्षेप को बुझाए ठीक अच्छे। क्या बुझे थे ना देखो सब बेले जड़े मनीष आगरे रही चेष्टा करे किंतु से जदि अवहेला हेतु पछरे रही जाए थाए तो से कहुच्छे जे गोटे मनीष जदि माने देखो सामाजिक किंबा भाव सामाजिक भाव पछुआ रही वर्ग मान
ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସରକାର କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏଇ ବୁଝାଇଥାଏ। କୋଉଟା ଏଇ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷା ଚାକିରି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସିକ୍ସ କ୍ଲାଉଡ? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସୂଚୀ ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟାକି 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ଏଇ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମିଜୋରାମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ନା ତ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଅନୁସୂଚୀ ଅଧୀନରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ଅଧିକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ବହୁ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପର୍ବ ଠିକ ନାହିଁ ତ ସେଇ ପର୍ବ ଯେମିତି ଲିନ୍ ନ ହଉଯାଉ ତ ତାହା ଏଠି ମାନେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଅନୁସୂଚୀ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀର ତାର ସାଂସ୍କୃତିକକୁ ରଖିପାରିବ ତାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ରଖିପାରିବ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବଣ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ତ ଜମି ବାଡ଼ି ପଟା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 2006 ମସିହାରେ ବଣ ଅଧିକାର ଆଇନ ଗୋଟେ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପରିଭାଷିତ କର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ହେଉଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାତି ହେଲା ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବେ ନା ମାନେ ମୁଁ ତୋଠୁ ବଡ଼ ତାଠୁ ବଡ଼ ସେ ସେମିତି କହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ତ ଏହା ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ। ଆପଣ ତାହା ଲେଖିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଇନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ପଚାରିଯାଇଅଛି ଯେ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ ସାମାଜିକ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଭଲସେ ଚଲାଇବାର ଅଛି ଭଲସେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଗର୍ବ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼ ସେମିତି ନ କହିବାର ଅଛି ତେବେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ସମାଜ ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଆସୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ ନା ତାହା ଏଠି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା କ'ଣ? ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା କହିଲେ ଏକ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ଉପଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ଭାଷା। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଭଲସେ ଭାଷା କହିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଭଲସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଭାଷା ଠିକ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପଛରେ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଅଛି ଦେଖ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ତେଲୁଗୁ ଅଛି ମରାଠୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଦେଶିଆ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଠିକ ନାହିଁ। ତ ସେ କହୁଥିବା ଉପଭାଷା ତାକୁ ତ ଆମେ ଉପଭାଷା କହିବା ନା ଉପଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଉପଭାଷାକୁ ହିଁ ସେ ବୁଝାଇଥାଏ।
ଭାରତର ଏକ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ଭାଷା ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ ଉପଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ନିହାତି ଭାବରେ 2ରୁ 2 ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ? ଦଳ ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଦଳ ତ୍ୟାଗଟି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯଥା ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ MLA, ଠିକ୍ ଅଛି, MLA କିମ୍ବା MP, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା। ତ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକଟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେହି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବୁଝାଏ। ଦଳ ତ୍ୟାଗ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ମାନେ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ବିଜେପି ମାନେ ରାଜ କରୁଛି, ତାହା ତ ନୁହେଁ ନା। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ବିଜେଡିରେ MLA ଜିତିଛି ତ କିଏ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଜୟପୁର ନେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟପୁର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେଠି ତାରା ବାହିନୀପତି ଅଛନ୍ତି MLA, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କେଉଁ ପାର୍ଟି? କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ତ ତାହା ଏଠି ବୁଝାଯାଇଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ବିଜେପିକୁ ଆସିପାରିବ, ତ ସେ ଯଦି ଆସିଯିବ ନା ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦଳ ତ୍ୟାଗ। ସେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରେ ନା ତାହାକୁ ହିଁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଳବୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଆଚରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ତାର ଆଚରଣଟି କ'ଣ? ଆଚରଣ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଆଚରଣ କହିଲେ ମତଦାତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା, ସେ ଆଧାରରେ ନିଜର ମତଦାତାକୁ ବୁଝାଇବେ, ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ଧନ, ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦଳୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ ଦେ, ମୁଁ ତୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆପଣ ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ। ତ ତାହା ଏଠି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବାର ଗୋଟେ ଆମର ଆଚରଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଧର୍ମ, ଜାତି, ନିୟମ, ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଭାବିକିନା ଦେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆମ ସମାଜରେ ଆଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣଟି କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ କରି ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କହିଲେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ତ ତାହା ସକ୍ରିୟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ଦେବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା, ସରକାରୀ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାନେ କିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସଂଘକୁ ଭୋଟ ଦେବି, ତାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି, ମାନେ କିଛି ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ? ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର J ନମ୍ବର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ଶିଖ, ଭଲସେ ବୁଝ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଯିବା ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ତାର କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ହେଲା, 2 ମାର୍କ 9ଟି ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 5 ମାର୍କ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତୋଟି ଦେବି ନା ଏହା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବି କି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 5 ମାର୍କ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଏ ଆନ୍ସର୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ এই ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଦିଲ୍ସେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କୋର୍ ପେପର୍ 9ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ।